যতন লামসগো নংনাই दङ एटिपि निउस दिनै फाइ सफायजाक जिनै उनकुटी डिस्ट्रिक्टनि सिदुं सरा त्रिपुरा पारादे सफायजाक तो इरनि चिनि कायसा अक्राबायजों दिनै कगमालामा सालायनाय जे এই पारानि सम्बन्धे किसुता कग थाइरगनो तैये तो प्रथमे तो एटिपि निउस लामसगो सिनि अक्राना आंबो एटिपि निउस न संने बागै खाका हामजानांगौ so tabo joto sini tako buku ngai tungai rogno mane nini introduction ba nini sinimung rodi आंहा एकजन शिक्षक एवं त्रिपुरा सबालाई बुथुनि त्रिपुरा दफानि पुमां बर्तमानबो उनकुटी डिस्ट्रिक्ट पुमां so tabo je इरो माने जे सिदुं सराव माने चिनि त्रिपुरा सुने रक माने एमने बसुक फैमिली रक माने दङ इरो फैमिली मोटामुटी आंहा तो आगे सारबे खाइजा आइफा ता किशोर 2 বছর 3 বছর মতো তাও बांहा राउंड मन गाहिति मोटामुटी नियरेस्ट 300 फैमिलीज 300 दङ इस गामिनाव त्रिपुरा सुइनाय अच्छा तो ओरो टोटली माने पपुलेशन बसुक रक ना पपुलेशन तो इरो 1000 लाइखा 1100 रक ओंहा अच्छा तो इरोनि माने जों ताबक नायनानै थांख्ला माने चिनिरो त्रिपुरा एरियाव बा जे त्रिपुरा तंनाय रकनि एरियाव माने बबाहायखे जे तुइ हरनि व्यवस्था बा सोलोंथाय व्यवस्था र बबाहायखे अब तो साइसे लाभ करिबोलै तामा हिमालय सरकार सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास बखबाय साइ दंफाबो किन्तु बास्तवे कोनो रूपरेखा गैया लाइन कतटा रखा कोनो जगह तुई फैया 3 दिन परे एक बार 4 दिन परे एक बार अबतिरगो चलियो कोनो जगह तो लातै फेकला सिखाते काया मानजा सिखा दंनाय राव आइजि अवस्था तारपरे कारेन्टनि अवस्था एकबार वातै फेकलाय वातै बे शत्रु अपुरं वातै नांखाय खालि थांथै अ कारेन्ट बो वातै फैया दिन बो फैले फैया आइफा वातै फेकलेबो ता सासिदि सप्ता कोन समय देर सप्ता बोतिराव आरो कल खायाखाय फैया लामानि अवस्थाखाय लामा काम दाङो गारिनि संख्या बैसो बांहा सिनि पारागो दैलि दङ पेसेन्जार दङ हाट बाजार थांनाय बेबसा खायनाय लामा तामारो गारि कोनो जायगा थेलारि मातिलाङो ईद सले ईद दाबाय थांखा ताबो काम एकटा तांजाक 7 कोटिनि काम सेंसन खायै अ काम तावबो आधा सादाङि दङ तावखाय अबनि कोनो खबर गैया तारपरेखाय स्कुलनि ब्यापार स्कुलेर एकटा हाई स्कुल दंनाय दङ हाई स्कुल दंहाबो माने स्टुडेन्टनि रेशियो अनुसारि किन्तु टीचार सकरे तिनी मास्टाराव अमुक जिगा ट्रेनिंग अमुक जिगा प्रोग्राम अमुक जगह आराय बनियार पाइमेंट करे अदे पढ़ाशुना एकेबारे हामिया एमने आगे जे फरायनायाव किसु थांखा कलेज बीए खायनाय दङ एमए खायनाय दङ किउ इन्जिनियार खायनाय दङ ताबो मोटामुटी आगे नंखला किसु परिबर्तन लायहा सचेतन किसा फैले फैका आइफा आरो अनेक ब्लक दंखौ अच्छा तो इरोनि मैक्सिमाम जे तंनाय रक बा साधारण बर माने प्रोफेशनल हिसाबै माने जे ताबक बबाहाय सामरगनो मैक्सिमाम खलाय साइतों अनि प्रोफेशनल हिसाबै ता मैक्सिमाम ला आं जे नंमानि दालाय काम तां सागा जे जगह दालाय उनाय बतिनि कांचनपुर उठो पेजातन उठो पानी सागर उठो धर्मनगर उठो मानिपुर सामनु पयला शहर कुमारघाट जे रकमा गाड़ी बाय दिल्ली 2-3 टा गाड़ी थाङै काम तां सा काजेर कोन संस्थान करे आरो कयजननि राबार बागान दङ कुवाइ दङ बतो आरो कुवाइ बागान तबो ताबो सारा बছর मानिया बছর एकबार मानो अब बिसोरबा कुवाइ ताबो थै दङ जारा राबार दङ राव बावख्लाय सा चलै दङ अच्छा अगलाय माने ई पारानि जे यूथ्स रक बा जुवान रक कारण जातिनो बा दफानो लामा गामत लाङि थांनानै बा कुसुवत लाङि थांनानै क्लाय बेरसिबाक तो एलाकानि यूथ रक से एक्टिभ दङ तो अबनो नायनानै थांक्ला जे ई पारानि यूथ रकनि स्टेटास बबाहाय माने बकनि स्टेटास रक बबाहाय बनला सानसे सेलेगामिले तो हिमा आं अनेक बছর
जायगा खेसनि आं समाजनि बाय ससियेल वार्क खायजाक ঠিক ঠিক काम तांजाक कटक लाफाजाक पारानि बाय यो खालायजाक दाबोबो दङ दाबो आं इस बखा काहिलंफा सेरा रनति सेराखा ঠিক যেমন অতুল ত্রিপুরা হুম স্টুডেন্ট দিও বাও হে খাইয়া তাবো হিংকাই সেরাও তোমা বিশিরভাগ গাড়ি চালানো সেরাও বাঙো সব ননিখায় আফাগনো অভাব করে কিন্তু কাম কাম খাই মাইয়া যেমন ত্রিপুরা সবালাই বুথু হিংখাই কা রেসে তি ফেগেলাই রেসে টানিয়া তাম হিতাইয়া আর সবালাই বুথু না বছর সবাজাক আরে বনো কতবার সাকা जों বসুমেলাবো সাকা মাসে 10 টাকায় প্রতি পরিবার দি হিয়ে হাই এর আগে जों বিচার আচার খাইমানিবো রাং যে হজানা কসংনো হবনবো হমিয়া তমনে বই হমিয়া সিনেপারা তিনি হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হলাই যেমন না রোগী আক্রান্ত হলাই ডেলিভারি কেস বা যে কোনো মহাইলাই जों অরাং সিনি যে জমা তংনাই অবন বন হেল্প খাইরো বন जों বাইরো হ্যাঁ অনেকজন শুয়ো অনেকজন শুয়া এই যে পরিস্থিতিটা जों সাদা তুতিলি মানিয়া মানে না পারা কেনিফা খাইদি কোনো বছর অববা আর যে ইয়ারাও বম খ্রিসাই থানলাंनाय ততে বইতি লাंनाय গবই মুইতি লাंनाय মানে মানে বিশৃঙ্খলা খাইयो ওहा जों अब সাকসেস হইয়াছিনিবো অবনে বাই তা 2 বছর কত অংহা পারা কে জায়গা কিন্তু তাক পর্যন্ত जों বৈষমেলা খাইতো প্রতি বছর 13 14 যখন চৈত্রনি 13 14 খাই जों খালাইছি তোমার নববর্ষ সহ লাগে অবলে সিনি চলি দং তাও ববন বাই খালাই जों जरा सादा कालेक्शन कियो 500 कियो 1000 अबन खलाय जतरनाय छुतङ अबब जतया 10% या दरना 70% मतो दङ আচ্ছা ইয়া কি চলি দङ তা আলাই যে ইউথ রক নি স্ট্যাটাস তো মানে চাইয়া বাবে চলি তো হংলাই যে ইউথ রক ন যে জোয়ান রক নং মানে বহাই কে সানি মুসুং মানে তোমা সানি মুসুং বক ন আরে আং তো অবনি বিরোধিতা আইও আং মাকা থালাইয়া আনি নগো ফাইলংয়া আনি কিরিমানি বাগै আচ্ছা বা খৌসি লङो হয়তো নেশা বলতে তো অনেক ধরনের নেশা দङ গাঁজা লোंनाय दङ স্টক লোंनाय দङ তবে ও যে ড্রাগ ট্রাক অবলা আং তা মুখ খলাই কথা পর্যন্ত কিন্তু স্টকলাই লङो জগমই লং ফ্লেনা বেশি সংमै লङो আচ্ছা গাড়ি চালাইয়া সংमै লङो এই সে হালা চিলা খাইয়া হিঙ্গাই আনি মতো খাই নাও সুস্থ জীবনে ফেরই ফেইদি ঠিক পড়াশোনা জিনিস চালাই খানাই অবনা মুখ ফিসংনাই দি देश राज्य बमते चलि दङ ताबो बेम्बो जिगा सुजा जों ताबो बेव कोयल जुगनि आगेनि जे स्टार्टिं खाइमानि जों आरो सुलाखौ ताबो मको तुइबो करै এই खुनु तुइबो खानाया नाथं मको नाइदिबा ताबो तो इंटरनेट जो ঠিক ताव टीवी नाइबो नंगो मोबाइल नाइबो नंगो मोबाइल तो अहर हसि दै दङ अ मोबाइल लाइटा माउनाय ए जिगानि सेला आरो जिगानि बुरै ति खालायनाय कायसानि बुरबाय कायसानि सेला ई जे अवस्था इमनि सांगाते आं बनाय मिया हिंगा आं ताबनि सेराव ना ताबो जे उदति सेराव ताबनि जे न्यू जेनारेशन बयनथानि आनि इमनो तंनाय आवेदन तंनाय जे नवति रिसार्च चरित्र अबे त्याग खाइदि निजेर भबिष्यतनि कोनो चिंता भाबना खाइयै पড়াশোনা बाखारदि যারা পড়াশোনা পাইজারাও নজে যে পেশা খালায় পেশান খাইদি হিসাব তংনি নায়াनि सब समय जेहेतु आनि सब समय सुस्थ आं थांया असुख बिसुख दङ बिपद आफद दङ मा फा दङ थैनाय थांनाय दङ अबनि बाय किछु संस्था खानाय जरुरी तारपरे निजेर बसा बतै जे सिखां दङ इरत साराय रावबो सब पाइदि हो बुदो तैर अब खूब खाराप लक्षण अबनत जाखायनि अंथ तारपरे खाय साराय राव যত যে পড়াশোনা খাই চাকরি মানে এমন খবর ইয়ার তথাপিও বা পড়াশোনা বর্তমান যুগ পড়াশোনা তংহি নাंनाय কারণ পড়াশোনা ছাড়া তাও মোবাইল টিপেনি রঙিয়া ইন্টারনেট থানি রঙিয়া ইয় খানি রঙিয়া মানে ইন্টারনেট ছাড়া জীবন রঙিয়া তাবো বর্তমান যুগ আই পড়াশোনা খাইয়া তাবো সব কিছু কম্পিউটার টিচিং নাঙ্গ হ্যাঁ যে যেন ফারি আপনার খাইদি খেলাধুলা খাইদি সাং মানে খেলে রসাদি तंथकदि एर माने गैजा फाकरि मानि नों सक लोंनाय गारि सालायनाय रां माने हवा दादि थांगाय सक लोंनाय लामा लामा लोंले सक लोंनाय नों गैजांनाय थांगा बलाय थांगा हाबले टिपि लामा कालाय थुका अबतो चिनि समाजनि बाय बर बिपदजनक एबं बर लज्जार कारण लासिमा संसा कामसेबो हाय जोंबो सिखायनि लोंनाय तारपरे नों যদি सुवा लोंमानि तो दुसिया ठीक लिमिटेशन अर्थात সীমাবদ্ধতার মধ্যে लोङै बुरी बेसाबाय मैखा तखना जिगा एक ग्रुप वाइज के साया मानी लोंगिया मानी नगो भाई बुरी बेसाबाय साखाय तो अनेक सुख शांति मसा जे मसा हाबा बा बुरी बेसाबा मसानाय नों सुस्थाय नों बुरगु नंगिया
nung lama rasta kata nung song moi nung ora high hill la klay ora lama klay tuka kobor dina gam bodo kobor nang so odom obte disha ta unthok পড়াশোনার প্রতি যাতে আরো কিছু যত্নবান উঠো উনিয়া খাইছে আগামী দিনে সিনি বড় জায়গা থাংছিন অবদিন ঠিক করে আর পার্টিগত ঠিক কমতো পার্টিগত তো তিনি তোমার খানা করে বা 5 বছর বা 10 বছর তো নাই পার্টিগত তো ওর যাতে বিভেদ বা খাখায়া মানে পারা বা বিনি স্বাধীনতা বিনি কনস্টিটিউশন রাইট ভারতবর্ষের সংবিধানের অধিকার বা বিনি মতে নাই অবনি বাকি বা কবর কইজাংলাই জাংলাই বিনি নৌকায়া বা কৌসায়া তখন কোন খাংসং অবনি সম্পূর্ণ আং পক্ষপাতি আং বিনি প্রতিবাদ খাইব কারণ जों पार्टी बाय दंया जों निजे तांनि मा जानाय जेकुनु पार्टी बांथ जों इ पार्टी फाइसालसो फुटकि मारा पार्टी संमारि फाइखलाय बनु बनु बेबारे मान संमारि फाइखलाय बना नाय नंलिया ब सरग थांगा हे जों अ पार्टी खाइताम खाइनि नों कर्म खाइदि नों कर्म खाइसादि नि चिन्ता बाना तंनि नाय पार्टी जे साबे पार्टी नो नुवा सरिसारिया पार्टी नो खाय जत दिन गरिब न गरिब खाइतो माखाय पार्टी कामा माना बन कौ खानार मानो কিন্তু আজ দিন যদি আত্মনির্ভর হই আনিয়া থিবাং যদি বসা মাইন খেলায় পাতির কোনো খানাইয়া অবনে মই পাতি দিয়ালছ বাখাতার থা খর বকুরাও পড়াশোনা বাখারদি যাতে কাইসা সুবিয়া আর কাইসা সবাই যদি এমন কোনো ট্যালেন্ট দङ সেরাও बै ইঞ্জিনিয়ার ফরমাই ডাক্তার ফরমাই जों যত সহযোগিতা মিলিয়ে রাং সাদা খাই ফাবনা जों দিছাयो হনি নাंलाय একদম ঠিক অসে খেলাই जों আনি বসাতে আনি বতি দিব আংলা সানি কই নি সানি কই জীবন দङ জীবন ভর কিন্তু চিনি সমাজনি যে একটা মাখাং উজ্জ্বল হসং দেখিয়ে ও সিদং বারাবা একজন ডাক্তার দं বলে ইঞ্জিনিয়ার দं বলে এসডিএম দं বলে বিডিও দं বলে যাতে সে ধরনের সুনাম অর্জন খাইনি जों একটা বাখাসিনে উদ্যোগ তুলে নাই অর্থাৎ जों সব সময় চিন্তা করে খাইনি নাंनाय आं आशा खायो এবং आंनि जे ता निउ जेनेरेशन सेराय दङ अबना आं परामर्श होगो जाते न एदि सेरि तांदि लाबागामा फाइदि निनि जे सानांनाय अथार आलोर पथे वानजे कबायखाय आलोर पथे फाइदि अन्धकार तातंनि so takhub khurong khanai mankhana sini okrani bari nangmani kok kubangma srungthaibo जों je bini kokni bisingtei sini youth rokni je juwan rok bo kubangma srungthai bini kokni bisingtei जों mano কারণ जों गोबांमा समायाव बाहाय केसिनि youth rokno नुगो जे सकमै लोङै निसा पान खालायो लामा कमा कलायजाक एमन अबस्था नायनानै लाइक खरैयो बाहाय खेरक तो आइनि बागै जे चिनि अक्रानि कक बारि इम्पोर्टेन्ट हिमा सङो अबतो इरक बाय जों कम्पेयार खालायनानै थांखांख्लाय so ताको बगरक चिनि जे अक्रानो एटिपि निउसनि बिसिंतै पाइफिलिया बखागाम हामबाय मायाफारो दिनै चिनि एटिपि नि जे मिडिया फाइनाय अखय त्रिपुरा जों सालायखाय जातिसै হয়তো কোনো এক কারণবশত আসাম ঠাই দंखा जों त्रिपुरा दंखा किय गन्दासरा किय रैसाबारि সেইভাবে जों अनेक জায়গা अनेक जते जों हखानि थाङो अमुक जायगायाव ता जेमन आसाम रिजार्भ फरेस्ट अरे दङ आं आनि ततयरनो आनि तखमखौनो नावर फाइसिदिनिका बावबो फाइनि सया अबने माय ता अखनो माने बाखाबारि दंथावका माने बखबाय सानन मत दंलिया तामहि दंथावना आं बखबाय प्रकाश खाने मत आं बासा मानलिया ঠিক आं आशा खायो नोंबो एकजन मिडिया ततै एटिपिनि जे नों मिडिया अंगै आरो सो नों आरो डेभलप दंथ निनि माइन्ड चेन्ज दंथ आगामी दिनै जे निनि फिउचार आरो प्रस्पारिटी दंथ देश दशरनि जे हावा बाइखाय चले निनि जथेष्ट नलेज दङ आं आशा खायो सिनि टिप्रा दाबो मिडिया करे दा जोंबो बरंना बोले हा दंना बोले काजै अबताति उत्साह दंनाय बरंना आरो उत्साह खरनि मुसु अबने बागै आनि एटिपिनि ताखौ तिनि आसामनि फाइ मानजा फाइनाय बनां आं एमामु थुइ नंयाबोनो तिनि हठात खाय फाइयै मानजा फाइका बाखाबारि दंथावका संजाखा बाय अबने बाय बेला बेला हामबाय तिनिन भिडिअ आसंना मालायनाय नाव आरो नेक्स्ट भिडिअ जतनो भिडिअ पुरानाय मान बागै बाखागामबाय हामबाय मायाफोर जतनो न अबाहाय खे एटिपि निउस बाय कनगै तंदि